এবং ভারতবর্ষের যত নিশ্চয় পিছিয়ে পড়া জাতি গোষ্ঠী পিটিজি প্রেমিটিভ ট্রাইবেল জাতি গোষ্ঠী কিন্তু কেউ আগামী দিনও বিএসএফ হেরিটেজ ক্ষেত্র जोंनि न'खर साखायाव हाबिखौ खुंनाया खासिनि नांनाय मरद नांगौनि नांनाय खाफां खाथिया दै सारै नांनाय खालामा जंसुरा जों लगे फैनाय नांनाय वाइफसिखौ साथावासिनाय 1972 सालाव इलेक्ट्रिकनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खालामनाय गैया दंगल दैथाया बुआ प्राय 40,000 ट्राइबल न'खर खालामनो हागोन এই 40,000 ট্রাইবেল ফিয়া 95% রিয়াং জনজাতি অর্থাৎ মূল জাতি গোষ্ঠী এই জাতি গোষ্ঠীরাও ব্রহ্মতাও তিনি আসাম তিনি মিজোরাম এবং অত্র এলাকা মনোচলিকা জায়গাও আশ্রয় লাগে থাকে ভাইমনি উগ্রও তিনি 74 2019